Dragi moji, dobro mi došli. Ako vam se dopadne video, lajkujte ga, a moj kanal pratite. Klik na prati je besplatan. Kako znati kada su paprike dovoljno zrele za berbu? Jedna od najtežih stvari za mnoge baštovane je kada da beru paprike ili, što je još važnije, kako da znaju kada su njihove paprike dovoljno zrele za berbu. Paprike spadaju u najpopularnije povrće kod nas. Za razliku od paradajza koji se pojavljuje nešto ranije u sezoni, paprike mogu da stoje na biljkama do sredine leta. Sa crvenim, žutim i narandžastim paprikama dobijate nagoveštaj njihove zrelosti kada dobiju boju. Međutim, kada su zelene paprike u pitanju, zaista može biti misterija da li su zrele ili ne. Međutim, otkriću vam trik kako da znate koje su paprike zrele. Paprikama je potrebno više vremena da proizvedu plodove za berbu nego većini drugih biljaka. Baštovani često postaju frustrirani zbog svojih biljaka paprike, misleći da nešto mora da nije u redu, jer njihov paradajz, krastavci i tikvice ulaze u punu proizvodnju mnogo ranije. Jednostavna istina je da paprikama treba mnogo više vremena da bi sazrele. Prvim plodovima potrebno je više energije i vremena za sazrevanje. Zbog toga je zapravo bolje ukloniti prve rane plodove sezone i pustiti biljku da koristi svoju energiju, da jednostavno raste i gradi snagu. Kako leto odmiče, paprika će na kraju početi da se brže proizvodi. Međutim, saznanje kada da ih uberete je ogroman ključ koji pomaže da vaše biljke daju više plodova. Prva tajna uspeha u branju paprike je da znate kada se za razliku od paradajza bolje razvija na biljci nego van nje. Paradajz možete ubrati odmah čim počne da dobija boju zato što on sazreva i van biljke. Međutim, to nije slučaj sa paprikama. Paprika razvija više ukusa i teksture kada sazri na biljci. A evo kako da znate kada je paprika potpuno zrela. U stvari postoje 3 jednostavna ključa uspeha za to da znate da je vreme da se obere paprika sa biljke. Prva 2 se staraju da vaša paprika bude odgovarajuće veličine i boje, a u međuvremenu treći traži zategnutost i čvrstoću kože. Veličina zrele paprike varira u zavisnosti od toga kako ju uzgajate. Zrela paprika bi trebala da ima u prečniku od 10 do 15 cm. Prečnik paprike je manji ako proizvodite papriku sa aksijama. Što se boje tiče, zrela paprika ima dublju nijansu kada bude spremna za branje. Kod crvenih, žutih i narandžastih paprika to je lakše uočiti. Kada su zelene paprike u pitanju, svetlo zelene paprike treba da pređu u mnogo tamniju zelenu boju. Kada redovno dobro posmatrate zelene paprike, uočit ćete različite nijanse zelene boje. Naročito kasno u sezoni kada zelena paprika počne da dobija 3 različite nijanse zelene za samo 3 dana. Kada boja i veličina dođu do odgovarajuće tačke, ono o čemu treba da vodite računa je da uberete papriku pre nego što njena koža postane labava. Paprika kada počne da prezreva, njena koža postaje labava i neće imati idealnu hrskavu svežinu. Kako sezona odmiče, znajte da paprike morate brati nešto ranije bolje nego kasnije. Kako vreme prolazi, češće morate da berete paprike. Kako se letnje sunce i toplota slegnu u biljke, brzo će sazreti. Češćim branjem ne samo da održavate paprike svežim i hrskavim, već čuvate biljku od preopterećenja plodovima.
Ako na biljci ima previše paprika, biljka će usporiti ili čak prestati da proizvodi nove cvetove. Ali ako budete paprike češće brali, biljke će nastaviti da sazrevaju i rađaju sve više i više paprika. Bez obzira na boju paprike, najbitnije je da paprike oberete na vrhuncu svežine.